नमस्कार। आम कुकिंग चैनल कुक मस्ती को मु आपण मन को बहुत बहुत स्वागत करुछि। आज मु आपण मन का पई नै के आसी छी चटपटा भेंडी खटार रेसिपी। आपण माने भी एही परि भापरे भेंडी खटा को तैयारी करंतु, एन्जॉय करंतु। तो आपण माने वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। आज रे वीडियोटी आपण मन को पसंद आसिले लाइक गोटे निहाती करिवे। चैनल नुआ ताहले कुक मस्ती चैनल को सब्सक्राइब करबा में जमारू भूलिबेनी। तो चलंतु डेरी काहे कि एबे आमे रोषेई आरंभ करिबा। एठी देखि पारुथिबे मु नै जाइछि हाफ केजी पाखापाखि भेंडी आ ताकू एमती पानी रे भल भाबरे मु धोई देइछि। आउ थरे मु भल भाबरे भेंडी को धोई की नै कि आसुछि। तो चलंतु आमे भेंडी को भल भाबरे धोई दबा आ धोई सारिला पोरे ताकू आमे काटी की भी नै कि आसीबा। सब भेंडी को भल भाबरे मु धोई देइछि। धोई सारिला पोरे ताकू एमती लंबा शेप रे मु काटी देइछि। भेंडी खटा जदि आपण माने तैयारी करूछंती ताहले एमिति लंबा करिकी भेंडी को आपण माने काटिकी नियंतु। खाइबा पई बहुत ही बढ़िया लागिबो। भेंडी खटा तैयारी करिबा पई आमे बहुत बढ़िया गोटे मसला आमे रेडी करिदबा। मसला तैयारी करिबा पई एठी गोटे मसला जार नै जाइछि मु। सेथिरे ऐड करि दउछि अदा रसुण कंचा लंका। कंचा लंका बदल रे आपण माने सुखिला लंका मध्ये ऐड करि परिबे। कंचा लंका अदा और रसुण को ऐड करि सारिला परे एथिरे मु ऐड करि दउछि गोटे चामच पाखापाखि सोरिष। ता सहित आमे जीरा मध्य गोटे चामच ऐड करिदबा। सोरिष जीरा ऐड करि सारिला परे आमे एठी अल्प पानी देदबा। पानी दे सारिला परे आमे मसला जार कभर देकी पूरा प्लेन करिके आमे बाटिकी नै कि आसीबा। और एठी मु देखै दउछि पूरा प्लेन करिकी भल भाबरे मसला को बाटिकी नै कि आसीछि। मसला रेडी हे जाइछि। एबे आमे याको साइड करिदबा। आ गैस साइड को आमे जिबा। फ्लेम ऑन करके मु कढ़ई गरम हेबा पे रखी देइथिली। कढ़ई हल्का रे गरम हे जाइछि। एठी मु गोटे चामच तेल ऐड करि दउछि। एठी मु रिफाइन तेल ऐड करूछि। आपण माने चाहिए सोरिष तेल मध्ये ऐड करि परिबे। तेल एठी गोटे चामच ऐड करि सारिला परे गरम हेबा पे आमे छाड़िबा। जेते बेले तेल भल भाबरे गरम हे आसीबो सेते बेले आमे भेंडी कटा को ऐड करि दबा। आ भेंडी को आमे उल्टा पलटा करिकी 2 रु 3 मिनिट पाखापाखि आमे भाजी दबा। आ एठी मु रखि देइछि मीडियम फ्लेम रे 2 रु 3 मिनिट पाखापाखि हे जाइछि। आ बहुत भल भाबरे भेंडी मध्ये भाजी जाइछि। ताकू आमे साइड करिकी रखि दबा। सब भेंडी को मु काढी के गोटे प्लेट को ट्रांसफर करि देइछि। आ मु सेही सेम कढ़ई टिके भल भाबरे क्लीन करिके यूज करूछि। तो चलंतु एबे कढ़ई गरम हे जाइछि। एठी आमे तेल ऐड करि दबा गोटे चामच। तेल ऐड करि सारिला परे तेल को आमे भल भाबरे गरम हेबा पई छाड़िबा। तेल जेते बेले गरम हे आसीबो सेते बेले आपण माने पंचफुटण ऐड करंतु। आ पंचफुटण को भल भाबरे फुटिबा पई किछि सेकेंड छाड़ी दियंतु। जेते बेले एम्ति पंचफुटण भल भाबरे फुटी आसीबो एबे आमे एई पॉइंट रे ऐड करि दबा भृसंगा पत्र आउ कंचा लंका। भेंडी खटारे आपण माने भृसंगा पत्र ऐड करंतु। बहुत ही बढ़िया बास्ना आसीबो। भृसंगा पत्र कंचा लंका किछि सेकेंड भाजी सारिला परे ए पॉइंट रे मु ऐड करि दउछि बटा मसला। आमे जो बाटिकी रखिथिलु से मसला को ए पॉइंट रे ऐड करि दबा। ता सहित एठी जारे आउ अल्प पानी मु ऐड करि दउछि। आ मसला सब भल भाबरे ऐड करिकि ताकू आमे गोटे रु 2 मिनिट पाखापाखि मीडियम फ्लेम रे आमे भाजी दबा मसला सब को। जमारो बेसी समय भाजीबेनी। तो एठी देखि पारुथिबे 2 मिनिट पाखापाखि हे जाइछि। आ भल भाबरे भाजी हे जाइछि। तो चलंतु एई पॉइंट रे आमे ड्राई मसला सब ऐड करि दबा। एबे आमे एठी ऐड करि दबा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड करि सारिला परे एठी कश्मीरी रेड चिली पाउडर मु नै जाइछि गोटे चामच पाखापाखि। आउ बहुत बढ़िया कलर आसीबो। आ जदि राग पसंद ताहले आपण माने रेड चिली पाउडर मध्ये ऐड करि परिबे। तो चलंतु आ गोटे मिनिट आमे एम्ति भाजी दबा। भाजी सारिला परे एठी मु ऐड करि दउछि कटा टमाटो। आ एठी मु नै जाइछि गोटे बड़ साइज रो टमाटो नै जाइथिली। ताकू एम्ति छोटो छोटो चॉप करि देइथिली। ताकू ऐड करि दउछि। टोमाटो ऐड करि सारिला परे एम्ति टिके मिसेई दबा। तापरे एठी आमे स्वाद अनुसार लूण ऐड करि दबा। लूण दे सारिला परे एठी आमे पानी मध्ये ऐड करि दबा जेमति कि टोमाटो मसला सहित भल भाबरे कुक हे जिवो। आ एठी मु पानी ऐड करि देइछि अल्प। एबे आमे भल भाबरे मिसेई दबा। मिसेई दे सारिला परे आमे कभर करिकि गोटे रु 2 मिनिट आमे लो टू मीडियम मझिरे रखि दबा फ्लेम को। आउ कुक हेबा पई आमे छाड़िबा। आ एठी मु आपण मानकु गोटे रु 2 मिनिट पाखापाखि हे जाइछि। कभर खोलिकी देखै दउछि बहुत ही भल भाबरे मसला टोमाटो सहित
କୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି କିଛି ଡ୍ରାଏ ମସଲା ଆଉ ଆମେ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଧନିଆ ପାଉଡର ଆଡ୍ କରିଦେଉଛି 1 ଛୋଟ ଚାମଚ। ତା ସହିତ ଏଇଠି ମିଟ୍ ମସଲା ଆଡ୍ କରିଦେଉଛି 1 ଛୋଟ ଚାମଚ। ଯଦି ମିଟ୍ ମସଲା ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚିକେନ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ମସଲା ଆଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଏଇଠି ଆମେ ପାଣି ଆଡ୍ କରିଦେବା। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେଇକି କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଆହୁରି ଏଇଠି 1 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ କୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଦେଉଛି ତେନ୍ତୁଳି ମଣ୍ଡ ଆଉ ଏଇଠି 2 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି, ତାକୁ ଏଇଠି ଆଡ୍ କରିଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖଟା ଯେତିକି ଦରକାର ଯେତିକି ପସନ୍ଦ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ତେନ୍ତୁଳି ମଣ୍ଡ ଏଇଠି ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏଇଠି ମୁଁ ଖଟା ମିଠା ଯେହେତୁ ଭେଣ୍ଡି ଖଟା ତିଆରି କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିଦେଉଛି। ଗୁଡ଼ ବଦଳରେ ଆପଣମାନେ ଚିନିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁଡ଼କୁ ଅଳ୍ପ ଆଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେବା। ମିଶେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ 1 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଆହୁରି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିଦେବା ଭେଣ୍ଡି ଭଜାକୁ। ଭେଣ୍ଡି ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ସବୁ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଆଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମସଲା ସହିତ ଆମେ 1 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଏମିତି ଭାଜିଦେବା ମିଶେଇକି। 1 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ ହାଇ ମଝିରେ ରଖିଦେବା ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆଉ ପାଣି ଆମେ ଏଇଠି ଆଡ୍ କରିଦେବା। ପାଣି ଏଇଠି ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ 2 ଗିନା ପାଖାପାଖି ଆଡ୍ କରିଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ବା ଝୋଳ ଦରକାର ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ପାଣି ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଣି ଆଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିଶେଇ ଦେବା। ମିଶେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଭର କରିକି 5 ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ବଏଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 5 ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ କୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଚଟପଟା ଭେଣ୍ଡି ଖଟାର ରେସିପି। ଆପଣମାନେ ବି ଏହିପରି ଭାବରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଖଟା ମିଠା ଭେଣ୍ଡି ଖଟା ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଗରମ ଗରମ ଭେଣ୍ଡି ଖଟାକୁ ପରସନ୍ତୁ। ବହୁତ ହି ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବି ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଥରେ। ଟିକେ ବି ଆଜିର ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିହାତି କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତାହେଲେ କୁକ୍ ମସ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ରହୁଛି ପୁଣି ଏମିତି ସୁଆଦିଆ ଟେଷ୍ଟି ଚଟପଟା ରେସିପି ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଫେରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।